জন্য তিনি 12 তারিখ অগস্ট 2026 আগরতলা প্রেস ক্লাব কাছে কনফারেন্স হলো আইপিএফ তিনি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং রোড আইপিএফটি আতিশা আইডাব্লিউএফটি যারা ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন তাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান বিভাগ নমিনেশন ডিভিশন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বিভাগ रिंगई पांडा कैसे खूब गुरुत्वपूर्ण मीटिंग अबनो सिद्धांत अंका दिल्ली जंतर मंतर जों आगे 23 तारिख अगस्त त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड दे अथवा त्रिपुरालैंड दाबी दिवस पालन खालामनानै ताकलाय आजागा छात्र आंदोलन कारण अथवा दिल्ली जे राजनैतिक परिस्थिति उत्तप्त परिस्थिति कारण जों आरो ताकलाय खालामलिया जों अनेक जुगाजुग खालायखा आरो नै डाइरेक्ट आंनि जि कप साखा जे जंतर मंतरनि जे पुलिस अफिसार होबाय पासापासि जों इलेक्शन कमिशन जुगाजुग खालायफोरबो बरफ इंगित दिखा जे दिल्लीआव खालायनायनि मतन परिस्थिति करे जे कारणे जों दिनैनि मिटिंग सिद्धांत नाखा अब त्रिपुरानि आगरतला बा कुमुलुंग जे जायगायाव प्रशासन जोंनो पारमिशन दिबानो जायगा प्लेस अब जों प्रिपारेटरी कमिटी कैसे खाखा ओ प्रिपारेटरी कमिटीर नेक्स्ट 2 दिन पर बेनुनो साकलायनाय अब कनफार्म 100% अब आगरतला बा कुमुलुंगनि बिसिङावनो जों जे जायगा प्रशासन जोंनो जायगा दिबो आ जायगायाव जों ताकलाय त्रिपुरालैंड दाबी दिबो त्रिपुरालैंड दाबी मते जे पांडा 23 तारिख अगस्त अब पालन खालामनाय अबनो मूलत दिनै सिद्धांत আপনি ইয়া বলে এসআইআর নতি ইলেকশন কমিশন প্রেস মিট থেকে আর প্রেস মিট যে ব্রিফিং অনুসারে নর স্যাটিসফাইড आं पयला इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन बा इलेक्शन डिपार्टमेंट हामबाय मारिनाय जे ताबुक सौदरा एसआईआर नटुयै आईपीएफटी नो चिरककि दंग मेमोरेंडम सबमिट के इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नो जोंनो खलाय दंग तै क्या खलायाखो जे खलायमानि परे जे दिनो जों ओ जागा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि चिठी नि मुले और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आरो जों डेपुटेशन मालायफोर मालायमानि टाइम दिनो न फर्स्ट प्रथम एसआईआर नटुयै इलेक्शन डिपार्टमेंट नि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रेस मिट खालायो ओ जे एसआईआर नि सम्पर्के जे डाउट दंमोन न बो क्लारिफिकेशन रेखा बन बागै जों अवश्य बनो धन्यवाद जानांगौ किन्तु क्लारिफिकेशन যদিও বহবচিনি যে ডিমান্ড নিমেদর তো বসালিয়া একচুয়াল তামো তামো উনাই বহাবনতি সাকা অবশ্যই जों কমিউনিকেশন খাইকা চিনি যে দাবি র বিনাইতে চিনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিয়ার ও কাগজमा পাথর থাকে পাঠকমানি রেফারেন্সত দিদিনা তাবো হিমাচল ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা তো মিডিয়া নাই তাবো কি আরে আচ্ছা তাবো মাইসা আচ্ছা আচ্ছা বড় অ্যাচিভমেন্ট যেসব বাংলাতে আপাতত ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া হইতে তাবুক না চিনারও পাই সকলকে প্রেসিডেন্ট নিয়ে আজকে আমাদের পার্টি আইপিএফটি রাজ্য সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ বডি আমাদের জরুরি একটা মিটিং বিগত দিনে আমাদের মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত করা ছিল 23 তারিখ অগস্টকে নিয়ে আমরা এই বছর 2026-এ দিল্লি যন্ত্র মন্ত্রে আমাদের প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল সেপারেট থেকে ডিমান্ডে তো আমরা পার্টি আইপিএফটি জন্ম নিয়েছে এই পৃথক রাজ্যের দাবিকে নিয়ে 2009 থেকে এই পার্টি জন্ম হয়েছে এবং 2009 থেকে ধারাবাহিকভাবে আমরা 2025 অবধি আমাদের এই প্রোগ্রাম বা এই দাবি আমাদের জারি আছে এই অনুষ্ঠান আমাদের জারি আছে সেই তদ্রুপ এবার 2026-এ আমাদের দিল্লিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এবার দেশের যে ছাত্র আন্দোলনের পরে দিল্লিতে এই পরিস্থিতি এবার নাই বলে আমরা পুনরায় আজকে এই মিটিংয়ে আর্জেন্ট আমাদের মিটিং ডাকতে হয়েছে এবং এই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার 2026-এর 23 অগস্ট আমরা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং আমাদের প্রস্তুতি কমিটি আমরা আজকে গঠন করে নিয়েছি এই প্রস্তুতি কমিটি রাজ্য সরকারের সাথে বা প্রশাসনের সাথে বা আরোগ্য দপ্তরের সাথে তারা যোগাযোগের মাধ্যমে হয় আগরতলা হয় কুমলুং এই দুইটা জায়গাটা আমাদের স্থির হবে এখন আমি আপনাদেরকে বলতে পারবো না কারণ আমরা কমিটি গঠন করে দিয়েছি এই কমিটির আগামী দিনে যোগাযোগের মাধ্যমে ওরাই সরকারের সাথে বা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ওরা সিলেক্ট করে জায়গাটা ঠিক হবে এই বিষয় নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা
2026 is all about skills, confidence, and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।